सब जाओ सब का सबके बाउंस लागबनी कि किछ लागबनी पका अल्प टी रखिदा हां था बड़ा नमटा रखी से बोल माने बावळा मैं 10 टका अजय दे पूरे चिपू हमारे में 130 टका को तो ले ले हां आइजो आउ दे ना ना जीवला कच्चा कच्चा मटन कच्चा लागले एक मिनट एक ने साई प्रसाद रे दी पर जाई पर दिन पियाज टिके था हां ठीक अच्छे 195 टका ना मु 195 पनीर फुल के था हाथ थोड़े पनीर आइनी तापर अल्प फुल देखो तो अल्प बोला हला 100 बड़ा माछ खाई फुल देखो पियाज टा गोटे काम करलु हतलु बिरयानी पकड़ी दे
ଜଳ 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 ସଇଲା ତ ଗେଞ୍ଜି ପଡ ସବୁଥିରେ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯାଆନ୍ତା ଜାମ୍ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ଆଉ କି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଣିନ ପତ୍ର ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେ ହଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ଅଣଉନି ନହେଲେ ହଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ ଏବେ ଜାଳ ପୁରା